कार्यक्रम को मु अनुपमा महांती सरकारी उच्च विद्यालय यूनिट 9 सहशिक्षयित्री तुम समस्त को स्वागत करुछि। पिला माने तुमे ते खरा छुट्टी रे सपनर पथे कार्यक्रम रे केते कोन सब नुआ नुआ कथा सिखिलनी। आज आमे तुमरी कथा सुनिबा हैला। मन देकी तमे तम कथाटा भल भाबरे सुनिबो। तुमरी भली बबलू नाम रे गोटे पिला पंचम श्रेणी रे पढ़े। बबलू ता बापा आउ जेजेमा सहित रुहे। अच्छा कहलो पिला माने तुम घरे तुमर किए सब अछंती? तुमे काहा सहित रहउछ? तुम बापा, तुम माँ, जेजे बापा, जेजेमा, कक्का, खुड़ी समस्त संगे रहउछ। किंतु बबलू केवल ता बापा आउ जेजेमा सहित रुहे। ताले ता जेजे बापा कुआडे गले? हां पिला माने बबलू जन्म हेबार बहुत वर्ष पूर्व ता जेजे बापा मरी जाइछंती। तेणु पिलाटी दिन बबलू जेजे बापा को देखिली कि जानिनी। आउ ता माँ ना तमर जमती माँ तुमको खाइबा को दिए, तुम कथा बुझे, तुमको पाठ पढ़ाइबा को दिए, सब करे। बबलूर माँ भी तार सब करुला। किंतु दुखर कथा पिला माने आर वर्ष ए गला शीत ऋतु ता माँ ना इत्ते शीत होउतला जे सही न पारी किछि काठ जाली निया पिउथिले। किंतु कोन हैला असावधानता हेतु पिला माने से निया ताको मार साड़ी रे लागि जिबारु ताको माँ पूरा पोड़ी हे गले। आ सेठी ताको माँ मरी गले। से दिन ठारू बबलू माँ को सब दिन झुरबे। काहे कहलो पिला माने माँ नथिले हमर साहा नाही कि आम कथा मनर कथा माँ भली बुझिबो। तेणु पिला माने तुमे मार स्नेह कौन जान, माँ कौन जान, माँ को सब बेले सम्मान दियो आ मार कथा भी मान। बबलूर बापा आ जेजेमा कौन करेंगे बेचारा माँ छंद पिलाटी को बहुत कष्ट पालन करती। किंतु पिला माने मन रख तार जेजे बापा आउ जेजेमा जिते ता कथा बुझले भी जिते बेले बबलूर ना ता माँ कथा मन पड़ जाए सेते बेले बबलू ता हृदय कांदी उठे, ता मन छटपट हो जाए। माँ स्नेह पाई ता मन छटपट हो जाए। कालक्रमे पिले बबलू धीरे धीरे जिदखोर हो गला। आउ जेजे बापा आउ जेजेमा आउ ता बापार कथा को आदौ शुणिलानी। एते जिदखोर हो गला जे किए कौन कहले सांगे सांगे ता मुहरे जवाब दे दउला। आ गुरुमा गुरुजी मध्य बबलूर एई भली परिवर्तन देखि आश्चर्य हो जाउतिले। जदि गुरुजी बा गुरुमा किछि कहउतिले ताले बबलू मध्य गुरुमा को गुरुजी को मध्य सांगे सांगे मुहरे जवाब दे दउतला। आ जदि बबलूर बापा बबलू को दुकान को पठाउतिले ना, तुमको जेमिति तुम बापा माँ दुकान को पठांती किछि सौदा आनिबा पई आ तमे तांको आनिकि दियो। बबलू सेमति सौदा पई जेतेबेले दुकान को जाए ना, जेतेबेले देखे दुकानी अन्यमनस्क अछि सेतेबेले से कोन करे गोटे गोटे जिनिस आनी ता ब्याग भितरे पुराई दिए। एई भली काम सब करे। बुझिलो पिला माने बबलूर एई भली कार्यकलाप देखि ता बापा ना भारी मन दुख कले। काहे के कहलो देख बापा ना मार काम करूचंती, ताको रोसे बास करके दउचंती, तार लुगापटा सफा करूचंती, ताको स्कूल लेके छाडुचंती, पुणी रोजगार मध्य करूचंती। तापरे जदि बबलू ताको कथा न मानिबो बापा को दुख लागिबनी। बापा को बहुत दुख लागे। बापा मने मने विचार करती किए पिलाटी को बुझेइबो, किए पिलाटीर मनोवृत्ति को परिवर्तन करदेबो, पिलाटी मोर किमेति अबाटर बाट को फेरी आसीबो। कौन हैला पहिले जानिछ बबलू घर ना गोटे पड़िसा घर थिले। से पड़िसा घर छाड़ी पड़ाई गले। आ से पड़िसा घरे गोटे बिराड़ीटे थिला। से बिराड़ी को छाड़ी दे पड़ाई गले। बिचारा बिराड़ी खाइबा को न पाई बहुत कष्ट पाइला। तापरे से कौन हैला दुई दिन गला परे से बबलू घर आड़ को धीरे धीरे आसिला। बबलूर जेजेमा जेतेबेले बिराड़ी को देखिले एति दुर्बल हो जाइछि ताको भारी दया लागिला। से बिराड़ी की कौन कले मारिले ना खाइबा को देले? तमे हेतिले कौन करि थांत? खाइबा को देई थांत ना? हां बबलूर जेजेमा मध्य ठीक भी तम भलिया दया देखै कि बिराड़ी को किछि खाइबा को देले। बिराड़ीटी खाइकी तांको घरे पोषा माने गला। धीरे धीरे पिला माने बबलू सहित बिराड़ीर बहुत सुंदर जोड़ी बनी गला। बबलू बिराड़ी की न देखिले रहि पारेनी। बिराड़ी मध्य जदि बबलू को न देखिबो किछि न खाई सेमति मुह पोती सोइतिबो। बबलू को देखिले जाई से उठी बसिबो। दिने कोन हेछि खरा दिन होइछि, बहुत गरम होइछि। बबलूर जेजेमा आ बापा बबलू ताको कपाट खोला करके सोइछंती। खराबेल समय
ଏହି ସମୟରେ କଣ ହେଲା ନା ଗୋଟେ ବିଷଧର ସାପ ବବଲୁର ଘର ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ବିରାଡ଼ି ଅଗଣାରେ ଶୋଇଥିଲା। ଦେଖିଦେଲା ଯେତେବେଳେ ସାପଟା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛି ନା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସି ସାପକୁ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ଦେଲାନି। ତାପରେ ବିରାଡ଼ି ଆଉ ସାପର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା। ସେହି ଯୁଦ୍ଧରେ କଣ ହେଲା ନା ପରସ୍ପର ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇଗଲେ ଆଉ ପରସ୍ପର ମାଡ଼ଗୋଳ ହୋଇକି ସେଠି ମରିକି ପଡ଼ିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ବବଲୁ ପରିବାରର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସେମାନେ ଅଗଣାକୁ ଆସିକି ଦେଖିଲେ ଚାରିଆଡ଼ ରକ୍ତ ଛିଟା ପଡ଼ିଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାପଟେ, ଭୟଙ୍କର ସାପଟେ ମରିକି ପଡ଼ିଛି। ବବଲୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିରାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୋଲି ଦୌଡ଼ିଗଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସାପ ପାଖରେ ବିରାଡ଼ି ଶୋଇକି ରହିଛି। ବବଲୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ବିରାଡ଼ିକୁ ଯେତେ ପିଲାମାନେ ଉଠେଇଲା, ବିରାଡ଼ି ଆଉ ଉଠିଲାନି। ବବଲୁ ଜାଣିଗଲା ଯେ ତାର ବିରାଡ଼ି ଆଉ ନାହିଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ମରିଯାଇଛି। ବବଲୁ ଏତେ ଦୁଃଖ ପାଇଲା, ଭେଁ କରି କାନ୍ଦି ପକେଇଲା। କଣ କହିଲା ଜାଣିଛ? ଏତେ ତ ହୃଦୟ କଷ୍ଟ ପାଇଲା ପିଲାମାନେ। କହିଲା ଆହା ବିଚରା, ତତେ ମୁଁ କ୍ଷୀର ଭାତ ଦେଉଥିଲି ବୋଲି ତୁ ମୋର ଏତେ ପୋଷା ମାନିଥିଲୁ ଯେ ଆଜି ତୋ ଜୀବନକୁ ତୁ ମାଲିକ ପାଇଁ ବାଜି ଲଗାଇ ଦେଲୁ। ତୁ ଯଦି ପଶୁଟିଏ ହେଇ ତୁ ଏତେ ତୋ ଜୀବନକୁ ତ୍ୟାଗ କଲୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରୁଛି? ମୋ ବାପା ମା ବି, ମୋ ଜେଜେମା ବାପା ବି ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ମୋର ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ଏତେ ଅବାଟକୁ ଯାଉଛି? ମୁଁ କାହିଁକି କଥା ମାନୁନି? ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରୁଛି। ସେ ପଶୁଟେ ହେଇ ଏତେ ଯଦି ମୋତେ ବହୁତ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ବିରାଡ଼ିକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ତାହେଲେ ତା ଗୁଣକୁ ଆଦରିବି। ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ କାହାକୁ ଜବାବ ଦେବିନି, କେବେ ମିଛ କହିବି ନାହିଁ, କେବେ କାହା ଜିନିଷ ଅଜାଣତରେ ଉଠାଇବି ନାହିଁ, କି ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ବା ଆମର କ୍ଲାସର ମ୍ୟାଡ଼ାମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବି। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ି ଭଲ ମଣିଷ ହେବି। ହଁ ପିଲାମାନେ, ସେଇଦିନ ଠାରୁ ବବଲୁ ଆଉ ପୂର୍ବ ଭଳି ହେଲାନି, ପୁରା ବଦଳିଗଲା। କହିଲା ମୁଁ ତୋର ଋଣ, ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ଋଣୀ ହେଇଗଲି ବିରାଡ଼ି। ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ତୋ ଗୁଣକୁ ଆପଣାଇବି ଆଉ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଭଲ ପିଲା ହେବି। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ପିଲାମାନେ ବବଲୁ ଆଉ କେବେ ବଦମାସ ହେଇନି, ପୁରା ସୁଧୁରିଗଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଲା। ହଁ, ତୁମେ ବି ସେଇଭଳି ହବ। କାହା ମନରେ କଷ୍ଟ ଦବନି, ଦୁଃଖ ଦବନି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦବନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ। ତୁମେ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ ନା, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇବେ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।